What's up guys, welcome back to my channel. It's me again, Negz Go, and today's video I'm going to show you how to use this green screen effect in your videos. So ang una nyong gagawin is i-open nyo yung Kinemaster app nyo, then select new project, then ratio, tapos maglagay kayo ng background. Tapos ngayon mag-press nyo yung layer, then i-add nyo yung gagamitin nyo na video para sa inyong green screen effects. So, gagamitin ko ito. Sample ko yan, sarili kong kuha. Then, press nyo lang ulit yung layer na in-add nyo. Then, chroma key. Press nyo itong chroma key. Tapos, enable. Yun, nakita nyo na wala na yung background nyo. Pero i-adjust nyo pa rin siya dito para mas lalong lumabas yung mukha nyo or yung effects na gagamitin nyo sa video nyo. Yan, pwede nyo yung adjustin dyan. And so, sana natulungan kayo ng video na to na lalo pang mapagandahin yung mga next project. Export nyo na yung ginawa nyo. So sana natulungan kayo ng tutorial na to. Kung nagustuhan nyo tong video to, please hit the like button and also subscribe para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko.